हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 33 के साथ आपके सामने हाजिर हूं और हम कंप्यूटर साइंस 9 क्लास कोर्स के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 3. Differentiate between analog and digital computer. ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। और वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फेडरल बोर्ड में अगर आ जाए तो कोशिश करें इसको शॉर्ट लिखें, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि द आंसर मस्ट बी 3 to 4 लाइन्स। तो इसको हमने बड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर Analog computer represent and process data by measuring quantities such as voltages and current to solve a problem. Analog computer जो होते हैं ये जो इनकी जो मेजरमेंट होती है वो वोल्टेजेस और करंट पे होती है, यानी इसके अंदर 0 और 1 का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कंटिन्यूस वेव्स जो वोल्टेज और करंट की होती है उसके बेस पे ये अपनी कैलकुलेशन करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस, ये एक स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है जी। द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज लो बट दे आर फास्टर इन स्पीड एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो लो होती है। लो क्यों होती है? क्योंकि ये आपको मैंने पिछले लेक्चरों में भी एग्जांपल दिया था। जिस तरह जो एनालॉग घड़ी होती है, सुइयों वाली घड़ी, उसमें टाइम देखना इतना एक्यूरेट नहीं देखता जितना डिजिटल घड़ी में, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट होता है। तो इसकी मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसकी एक्यूरेसी लो होती है बट दे आर फास्टर इन स्पीड। चूँकि ये बड़े सिंपल कंप्यूटर होते हैं इस वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले में। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स। एनालॉग कंप्यूटर के मुकाबले में जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये डिजिट से ऑपरेट करते हैं। एवरीथिंग इन डिजिटल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड विद बाइनरी डिजिट, जीरोस एंड वंस। हर वो चीज़ कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है वो डिजिट की फॉर्म में होता है। मैंने शायद पिछले लेक्चरों में भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब आप कोई कमांड देते हैं तो वो प्रोसेसर तक पहुंचते पहुंचते वो सीरीज़ ऑफ 0 and 1 बन जाते हैं, यानी वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। वो अगर वो लैंग्वेज आप किसी आम इंसान को दिखा दें, ह्यूमन बीइंग को, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उसकी समझ से बाहर होता है। लेकिन प्रोसेसर के लिए वो बड़ी मायने रखता है। इट मैनिपुलेट्स देम एट वेरी फास्ट स्पीड, और ये फास्ट स्पीड से उस डिजिट्स जो 0 and 1 की जो सीरीज होती है उसको वो बड़ी इजीली प्रोसेस कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ये जिस तरह हमारे घरों में जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में ये सलाहियत होती है कि ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है, यानी टेराबाइट तक इसमें स्टोर करने की सलाहियत होती है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर चूँकि स्पेशल पर्पस होते हैं वो उसमें स्टोरेज इतनी मायने नहीं रखते, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और फास्ट स्पीड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अहमद, ए क्लास एक्स स्टूडेंट, वो 9 क्लास का स्टूडेंट है, इज आस्किंग हिज फादर, वो अपने फादर से पूछता है, टू रिप्लेस हिज होम कंप्यूटर CRT मॉनिटर विद LCD मॉनिटर, यानी उसके घर में पुराने ज़माने का CRT मॉनिटर पड़ा हुआ है और वो अपने फादर को कह रहे हैं कि वो LCD मॉनिटर के साथ उसको रिप्लेस करें। हाउ विल यू जस्टिफाइज हिज डिमांड, यानी क्या उसका मुतालिबा कैसा है, वो अपने फादर से क्या मुतालिबा कर रहे हैं, क्या हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो आंसर, CRT मॉनिटर्स इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविज़न। अगर पुराने ज़माने के ओल्ड टेलीविज़न आपने देखा होगा
تو CRT مانیٹر بالکل اسی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اٹ از آلموسٹ ایبسلیٹ، یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، آج کل آپ کو نہیں ملیں گے. ڈیو ٹو اٹس بگ سائز، اس کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا، اینڈ لو ڈسپلے کوالٹی، اور اس کی ڈسپلے کوالٹی بھی بہت کم ہوتی تھی، یعنی آپ کو پکچرز بلر نظر آتی تھی، بعض اوقات اس طرح کے کلرز جو ٹرو کلر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے. LCD مانیٹرز از سلیم. اب LCD مانیٹر کی بات شروع ہو گئی کہ LCD مانیٹر کیوں ضروری ہے. LCD مانیٹر اس کے مقابلے میں ایک تو سلیم ہے، یعنی سائز میں چھوٹا ہے، یوز لیس پاور، کم بجلی پہ آپریٹ کرتا ہے، یعنی زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم نہیں کرتا، اینڈ ہیز بیٹر ڈسپلے کوالٹی دین CRT مانیٹر. اور اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے، ہائی ڈیفینیشن آج کل آ رہے ہیں، پکچر بڑی کلیئر ہوتی ہے CRT مانیٹر کے مقابلے میں. CRT آپ کو پتہ ہے یہ کیتھوڈ رے ٹیوب کو کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن، what will happen if a storage devices are removed from a computer؟ اگر ایک کمپیوٹر سے ہم اسٹوریج ڈیوائس کو ریموو کریں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے آپریشنس پڑھے تھے، ان پٹ آپریشن، آؤٹ پٹ آپریشن، اسٹوریج آپریشن، پروسیس آپریشن. وہ جو اسٹوریج آپریشن تھا وہ اسٹوریج ڈیوائس کے ذریعے پرفارم ہوتا تھا. اب اگر ہم اسٹوریج ڈیوائسز نکال دیں کمپیوٹر سے تو کیا ہوگا؟ if the storage devices are removed، اگر ہم اس کو ریموو کر دیں، the computer will lose its ability to store any data for further processing. کمپیوٹر کیا کرے گا؟ کمپیوٹر کا جو اسٹوریج آپریشن ہے وہ ایفیکٹ ہوگا. اب اگر وہ اسٹوریج ڈیوائس ہارڈ ڈرائیو ہے تو آپ کے ہارڈ ڈرائیو کے اندر چونکہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم نہیں چلے گا. کمپیوٹر آپ کا آن ہو جائے گا، یعنی وہ انیشلی جو اسکرین آتی ہے بایوس کی وہ تو آ جائے گی، لیکن آگے ونڈو میں وہ نہیں جا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ آپریٹنگ سسٹم اسٹوریج ڈیوائس کے اندر ہے اور وہ آپ نے ریموو کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ آگے نہیں چلے گا. یہ اس کا آنسر ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا، وہ ایک تو اسٹوریج آپریشن وہ پرفارم نہیں کر پائے گا، اور اس کے اندر پھر یہ ایبیلٹی نہیں ہوگی کہ وہ کسی پروسیس کو سٹور کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رن ہی نہیں کرے گا اگر آپ نے اسٹوریج ڈیوائسز، کیونکہ اسٹوریج ڈیوائس کی کئی قسمیں ہوتی ہے، پرائمری اسٹوریج، سیکنڈری اسٹوریج. اگر پرائمری اسٹوریج ہے پھر تو وہ آن ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ بالکل ہی چلے گا ہی نہیں. اگر سیکنڈری اسٹوریج ہے، ونڈو ایک اسٹوریج میں ہے دوسرا ویسے لگایا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اس کے اندر جو آپ اسٹوریج رکھنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نئے کویسچن ڈسکس کریں گے.